Natin natin guys, nalinis ko na guys. You know, malinis na yan guys. Babalik na lang. Kung maglilinis pala kayo nito guys, huwag nyo gagalawin itong butterfly. Huwag nyo i-open to. Yung butterfly sa loob, huwag nyo i-open yan. Kasi pag in-open nyo yan, yung motor dito gagalaw yan. Ngayon pag binalik nyo yan doon sa sa makina, hindi marirecognize ni ECU yung throttle body natin kasi nagalaw na, hindi na nagalaw na yung setting. Dapat guys, huwag nyo gagalawin itong butterfly, huwag nyo open. Linisan nyo lang kung wala kayong scanner. May scanner kayo, walang problema kasi nare-relearn yun. Pero kung wala kayong scanner, huwag nyo open guys para hindi kayo mahirapan, para hindi magka-problema sa RPM natin. Yun na guys, babalik ko na to guys. Sinigpitan ko na guys yung tornilyo. Apat lang naman na tornilyo to guys, madali lang ibalik. Yun o, apat na yan. Kapit na guys yung throttle body. Nabalik na natin. Yan na, papandarin na lang natin to guys. RPM nya 2,000. Halos mag 2,000, di ba? Yan ang problema pag wala kang scanner, kung maglilinis ka ng throttle body, kasi hindi mo marireset eh. Ngayon i-relearning natin yan. Confirm following conditions with the engine of battery voltage. Okay, yan na guys, normal na. Dito lang, pag mayroon kayo scanner, marireset nyo yan, marelearn nyo yung throttle body. Pag wala kayong scanner, hindi nyo marelearn yon. Ganun kataas yun yung RPM. Yan, okay na, normal na yung RPM nya guys. Nasa normal yung RPM nya. Yan guys, umaandar na yan. Yan guys, ayos na yung andar nya, normal na. Nasa tamang minor na yan guys, ganda na. Ganda na yung andar nya. Yun na guys, sana makatulong. Maraming salamat.